Ilaw. Titingin ka, bibili kami ng mga ilaw. Ayan oh. Ayan ang mga ilaw. Depende sa mga ilaw kung anong gusto mo. Ayan oh. Kita nyo? Ayan, mga ilaw lahat yan. Yan yung mga sample nila. Kung anong gusto mong mga ilaw. Yan oh. Dito yan sa Saudi Arabia. Oh. Ganda oh. Oh. Magkano kaya isa niyan? Oh. Ita. Yan. Yan ang mga ilaw nila rito. Pang mayaman. Mga ilaw. Oh. Ayan oh. Yan mga ilaw nila, mga design na ilaw. Ayan. Ayan oh. Ito mga ilaw sa pan-ceiling. Ito naman pang kwarto, pang sala. Ito oh, yung design nila oh, sa baba. Oh. Pang salas. Ganda. Pero maganda rin ang presyo. Tingnan nyo kung magkano ang presyo. My God. 299. 299 real. Magkano na yan? Sadik. Anak. How much? One piece. How much? Yes. This 50 riyal Saudi. How much? 50 riyal Saudi. 50 real. 50 riyal. Oh. This one is designed for the room. What? Room. Yes. This room. هاي تركب في الغرفة الداخلية. أيوة. مية مية. Good. Good this one. هذه نيو جديدة هذه. Okay, check. شوف هذا تشيك. أيوة. هذا شوف هذا. بعدين. هذا لون كلر. أي كولر كلر يلو. كلر اوف وايت. أيوة. Yes. Good Small, medium, Yes. and big. This one is off. After you push button, is on. This is how many color? 3 color? 110 riyal Saudi. Saudi 110. Yes. 3 colors. This one same? What? Same? Ada? No. No. This هذا اسمه. هذا 3 لون برضه. 3 color.
Tricolor. Yes, tricolor. كله tricolor. Tricolor, ha? Same price? This one, how much? How much? 60. 60 real? Yes, sir. Yan, mga 60. In what name this one? Shop, nim. هاك Ah. مصباح الإنارة. مصباح na. Aywa. Tignan yung mga ilaw nila, oh. Mamimili ka kung anong klaseng ilaw dyan ang gusto mong i-ano. And then this one, how... شوف. This but this one is for the ceiling. You know, this I have a ceiling. شوف. Yeah. Yes. This one for the ceiling. And this 7 color. Green, yellow, brown, pink. But how much this one? This هذا. بعدين هنا Aywa. شوف. Ah. this هذا هذا Yeah. lemon. هذا open aluminium. Aluminum, ha? aluminium. شوف هذا لون يلو. Ah, اوف this وايت. one. هذا برا شارع في بيت. هذا عندك كذا تشكيله. شوف. Okay. Simsim, ha? هذا تشكيله. هذا بين. هذا 7 لون. Okay. 7 كلر. هذا 1 كلر. One color. Pink, green, blue, red, and off white. Only white. Yes, and white. This yellow and white. But this one, how much? My friend, this one, how much? How much? Come pulos? 194 Real Saudi. 194 real. Oh, too much price, 194. Saka dito naman ay bilihan ng mga anong gusto nyo sa lababo. Mga lababo, may salamin. Ayan, oh. Ayan. Ayan mga ilaw nila. Ito naman para sa sa lababo. Pangmayaman talaga itong mga to. Ayan o, pang shower. Ayan, pang shower. Yung mga yan. No? Magkano daw yan, por? 1? Oo. 120. Ah? 120. 120? Mura na yan. Kumpara sa atin. Oo. Bumili din ako nun. 110 kong nabili dati. Kaso matagal na yun. Meron yung nabibili ngayon pang ano, yung ganito sa single, meron siyang possibility ng tanggalin yung gano'n. Meron din. Ito naman para sa toilet. Ayan o. Ganda. Ganda.
Gaganda, ganda rin ang presyo.